ولا صباح الخير عليكم مشاهدين متابعين متابعات راديو ام وين ما كنتم. ما راناش ساكتين اول عدد لاسبوع الاسبوع. ما حاش نبداو يعني بخبر ولا بموضوع مفرح جدا، لكن موضوع لازم نعالجوه. بس الخير زميلي حمزه، بس الخير ليندا عبو. مساء النور، شكرا. راكم ملاح شويه؟ Ça va, même si voilà, on regarde des trucs chez Mlah sur internet, on mais essaye de garder la pêche. Voilà, باش تقعدوا باش ما تكرهوش منا وتتصلوا بنا وتعبروا ولا تشاركونا في الموضوع اليوم. قبل ما نبداو في الحلقه كالعاده نبداو بموجز الانباء. عودة الأمطار في الجزائر وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بسقوط أمطار رعدية بداية من الساعة 9 ليلا لنهار اليوم لتستمر إلى فجر غدا الاثنين. الولايات المعنية هي تيباز العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية وعين الدفلة. ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار إلى 25 ملم محليا. كشف مدير المعهد الوطني للصحة العمومية البروفيسور إلياس رحال عن إطلاق تحقيقات وبائية بالولايات التي تسجل أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا. وأكدت ذات الخبيرة المجلس العلمي اقترح على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد إجراء تحقيق وبائي ب10 ولايات تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 مقارنة بغيرها من المناطق. ووضح رحال عن تسجيل انخفاض في عدد الوفيات يوميا بين 6 إلى 8 وفيات، لكن بالمقابل توجد بعض الولايات التي لا زالت تسجل نسبة مرتفعة في عدد الإصابات الجديدة بين 8 إلى 12 ولاية مقارنة بولايات أخرى من الوطن. وفي خبر آخر، دانت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة الناشطة السياسية ميرا بوراوي عقوبة 2 شهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرت ب200,000 دينار جزائري. وتم متابعة بوراوي في قضية تشهير ضد مدير مجمع النهار أنيس رحماني المحبوس حاليا بسجن القليعة. وكشفت بوراوي أنها تلقت استدعاء من طرف مصالح الأمن ثاني أيام عيد الفطر في قضية أخرى. وفي آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم، يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد. يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية، مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية، ترقية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، رقمنة الإدارة، تطور الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي مواجهة تفشي جائحة كورونا، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة. كان هذا آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم. 021 78 24 45. نذكركم بهذا هو رقم الهاتف اللي ما راناش ساكتين. اليوم راح نتطرقوا لموضوع شائك، موضوع تطرقنا ليه في عدد سابق اللي ما راناش ساكتين، موضوع يخص العنف ضد المرأة والنساء، ضحايا العنف، ضحايا القتل من طرف رجل، إما الزوج، الأخ، الأب، الجار في بعض الأحيان. تتراوح أعمار مختلف المعنفات من بين 18 سنة و55 سنة حسب الاتصالات التي يستقبلها مركز إصغاء وسيلة أو مركز إصغاء شبكة وسيلة، وتروي ضحايا قصص مأساوية، يعني خاصة مع بداية الحجر الصحي شهر رمضان، وين يعني عرفنا ارتفاع محسوس لحالات العنف داخل الأسرة بسبب يعني تواجد أو بقاء المعتادين في البيت، إما ليوم كامل بسبب الحجر أو في رمضان بعد الإفطار، ما جعلهم أكثر عرضة للتعنيف. أما منذ بداية الحجر تستقبل شبكة وسيلة معدل 10 مكالمات يوميا خلال مرحلة الحجر المنزلي عبر الهاتف ومن طرف نساء يعني معنفات، وين يطال العنف الممارس عليهم. حتى الأطفال يعني هم ضحايا للعنف بعد النساء. ونسجلوا كذلك أنه مطالب أنه مصالح الطب الشرعي يعني سجلوا عدد قليل مقارنة بالفترات الماضية
للطالبين لشهادة طبية لتثبت أنهم تعرضوا للعنف، وهذا بسبب الحجر الصحي، بسبب الخوف يعني من نعم الخوف من المرض في المراكز الصحية. يعني موضوع يهمنا كاع، يهمنا ويهم كل مجتمع. إلا كنتوا يعني شاهدتوا ضحية أو يعني في المجتمع ولا في المنطقة اللي راكم فيها، إلا عندكم معلومات اتصلوا بنا، إلا عندكم آراء حول هذا الموضوع اتصلوا بنا 021 28 24 45. نستقبل أول اتصال. الو مساء الخير ولا صباح الخير، سا ديبون كون فولي. مساء الخير. شكون معايا؟ فوزي. سي فوزي، انا جاتون بور باسي. مساء الخير فوزي، يعطيك الصحة اللي اتصلت بنا. فوزي راك معنا اون ديريكت. فوزي راك اون ديريكت. الو وي فوزي راك اون ديريكت، تسمعنا من الهاتف ماشي من لو لايف فيسبوك. من فضلك سامحيني ديزولي سامحيني. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. انت فوزي واش راك؟ صح، راك في الليل توجور مليح هكذا في الليل باش ما تغاديش البالون بزاف. اليوم ماشي تيري اونري، اليوم تشافتشانكو اوكي، واحد من افضل اللاعبين. تيري بلومون هباك جو ماتوندي حسن كادي، سي لوي كي ما انونسي على كل حال لا موفيز نوفيل، لا بون ولا لا موفيز نوفيل. مي انا جون فو ميديا pas vous exactement, pas vous. J'en veux aux médias qui m'a donné aucun spot publicitaire de prévention, t'as le confinement qui va provoquer ceci. On attendait les mal logés qui ça va se dégénérer. Vous le savez, ça va. Alors, فوزي 19 فام فوزي 19 مرة قتلت يعني منذ بداية 2020. فوالا صح فوزي، على بالك 19 مرأة يعني اللي صرحت. جو بونس كو لي شيفر هادوما لي شيفر ريال سون لوان Oui, on peut parler des chiffres. Les chiffres sont discutables, je sais, mais même comme disent واحد déjà, c'est déjà beaucoup. Mais je pense, j'ai toujours dit, les médias, ils n'ont pas joué leur rôle. Il fallait faire de la prévention, il fallait dénoncer tout ça. Mais c'est un tabou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est une affaire. La jeune fille, elle faisait du jogging. Oui. Je ne sais pas si vous avez ça. 2019. Donc, vous êtes bien assis. Parce que l'histoire est un peu chambrolex. Oui. La femme, elle est allée au policier. Voilà, على بالنا بها يعني راديو ام فوزي، ما على باليش الا لحق لك الخبر، لكن راديو ام يعني الا اورغانيزي ان جوغينغ باش دو سوليداريتي مع هاد ومع كاع النساء، يعني باسم كل النساء. Je sais, c'est une bonne chose. Non, l'histoire, على بالك حنا l'histoire avec la femme, c'est انا j'ai pas fini l'histoire. La femme, elle faisait du jogging et en même temps عندنا على بالك كاين ان ديلي entre vous et moi quand je parle. سامحوني، je sais pas. معليش سي لا كومونيكاسيون، راح نحاولوا خلوه يهضر مع سمير، خلوه يهضر. كنت تسمعني؟ وي نسمعوا فيك، تفضل. صح. Alors l'histoire c'est d'une femme qui faisait du jogging ou une jeune fille وبعد elle a été agressée وكي راحت للبوليس، البوليس قال علاش ديري الفوتينغ ديالها؟ قالها بلاستيك في الكوزينه. نعم قالها بلاستيك في الكوزينه. فوالا يعطيك الصحة. فوالا هو alors la société elle fonctionne comme ça. C'est désolé mais elle fonctionne comme ça. Alors on va changer la société, c'est quasi impossible, mais on peut changer les mentalités, on peut toujours bouger les mentalités. Comment faire bouger les mentalités? Il faut passer il faut passer la prévention. C'est mon domaine, la prévention. Il faut passer à la prévention, il faut éduquer les gens, il faut qu'on s'aime. Quand on est dans une société où vraiment la غالب, c'est ça, je pense. تباح الجرائم باسم الأعراف والتقاليد. يدخلوا بزاف لي فاكتور كيما هذا الراقي هذايا و بليس لافير تاع اليوم. انا ما سمعتش بها. انا في احسان قاضي كيما راكونتي. وي فوزي. الو وي فوزي، انا نسمعوا فيك خو. ليستوار تاع اليوم على بالك حنا درنا ضجه على هذاك الاعتداء الدوكيومونتير هذاك. راك تهدر على الاعتداء تاع الطفله ولا على لو دوكيومونتير تاع فرانس 5؟ لا
la question est pourquoi se manifester contre ce documentaire. Cet acharnement contre, oui. Pourquoi ça, c'est deux poids, deux mesures à la réaction des nuls. Exactement. Parce que la France, ça. هي لو كان تخليه يهدر خير باسكو يا ان تروك ديكالاج Il y a un retour. C'est bon. Je vais terminer mon idée. Je vous laisse le micro et je vous laisse le soin de répéter ce que. D'accord, Fouzi. Yalla. C'est encore mieux. Moi, c'est deux poids, deux mesures à la balle concernant l'affaire Hadia. L'affaire Hadia, à la balle, c'est vraiment. À la balle, c'est. Là, il y a le khair khlas. Je n'ai pas trouvé les mots. Je vais vous écouter. Je vais vous écouter les autres éditeurs, qu'est-ce qu'ils disent. هذا مكان. يعطيك الصحة فوزي، يعطيك الصحة على الاتصال تاعك والمشاركة. يعطيكم الصحة. ميرسي فوزي. فوزي بالعكس ما يتساءل ويعني ما فهمش كيفاش يعني دوكيومنتير تاع فرانس 5 حدث ضجة، لأنه شباب فيه عبروا عن حرية شخصية، عبروا عن آراء، ولا كيفاش محيبين كيفاش يشوفوا الجزائر الجديدة وين يقدروا يعيشوا يعني بكل حرية وبكل ويعني فيديو لفتاة صغيرة راهو داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي ضحية اعتداء جنسي. مقدروش نعرفوا إلى الفيديو يعني قديم ولا جديد، إلى حدث في الجزائر أو خارج الجزائر، إلا أنه يعني التعليقات اللي جات حول الفيديو يعني كاين بزاف يعني سي تري انكيتون. يعني كاين اللي يحملوها المسؤولية، كاين اللي يحملوا المسؤولية للمرأة كونها امرأة، كاين اللي يعني اللي دافعوا على الشخص اللي قام بالفعل هذاك الشنيع. شيء مؤسف، يعني أقل ما يقال على هاد الحاجة، يعني مؤسف. نروحوا لزميلتي ليندا عبولي، ما حبش تقول لي واش حبيت تقول اليوم، ما حبش تعطي لي المعلومه تاع لا فوي تاعها. نروحوا لزميلتي ليندا عبو. بس الخير مره اخرى ليندا. مساء النور. شكرا اميره. دونك انت كنتي في عطله في رمضان، كل نهار الحد ندير اون كرونيك بوليتيك. سي بور سا اليوم حبيتك تو ديكوفر مع لودينس داكور هاد لا روبريك. Tu découvres ton émission. لا روبريك خليها. يعني كنت نشوفها بصح معليش خليها في نيتها. لا كتشوفها وكتبارطاجيها اميره صح. كنت نعيط لكم وكنت كانت قرعج من البعيد. اون فيت في كل مره كنت نهضر على موضوع سياسي سوا داكtualité، حاجه حدثت في هذاك الاسبوع ولا ان بو ديكالي، نحاولوا نديروا الضوء يعني على مواضيع ولا نقاط هكا سياسيه. اليوم حبيت نهضر على القضاة. القضاة اللي كل مرة نشوفوا تنظيمات تاع القضاة يديروا بيان ولا يكون عندهم موقف، ولا خاصة فيما يخص الحراك ولا فيما يخص العدالة، نشوفوا الناس يديروا لهم دي كومونتير تاع انتم قضاة التليفون، انتم عدالة التليفون، وين كنتوا اللي كنتوا تخرجوا في البداية ومن بعد وليتوا خلاص تخليتوا على الحراك. دونك اون فا tout le temps ce genre de commentaires. sauf que الحاجه اللي حبيت ندير عليها اليوم انا الضوء، انه في القضاة كاين تنظيمين. كاين نادي القضاة لو كلوب دي ماجسترا اللي الرئيس ديالو هو القاضي الشاب سعد الدين مرزوق، وكاين نقابه القضاة اللي لو سانديكا دي ماجسترا اللي يترأسها يسعد مبروك. دونك كاين تنظيمين مختلفين. التنظيمين المختلفين هادوما كاين اختلاف فيهم. نادي القضاة منذ بدايه الحراك كان عنده موقف، يعني وقف مع الحراك وكان ينادي باستقلالية القضاء منذ البداية. يعني الموقف تاعو ما تغيرش، كان في كل مرة يدير بيانات ولا يكونوا عنده مواقف اللي تم تحيتها من طرف الحراك. ولكن من جهة أخرى كذلك ما Oui, c'est bienvenue dans Marana Saktin, là où tu parles et on te parle aussi dans l'oreille. معليش ça va perturber ليندا عبو باسكو ماشي موالفه. نقصي لي شويه اميره تعيش. احسن نحكم باراغراف. سمعتي واش قالوا لك؟
يلا ليندا كملي بالموضوع. معليش. ومن جهه اخرى كاين النقابه تاع القضاة اللي تغير يعني الموقف ديالها منذ 22 فبراير 2019. يعني كاين مرات وين كانت النقابه عندها مواقف تتماشى مع الحراك وتنادي باستقلاليه القضاء، وكاين يعني في مرات اخرى وين ما كانش عندها هاد المواقف. نادي القضاة كما قلت الموقف تاعو ما تغيرش، ويعني الدليل على ذلك انه اليوم رئيس هذا النادي سعد الدين مرزوق اليوم يوقف امام المجلس الاعلى، يمتثل امام المجلس الاعلى للقضاء وين تم استدعائه. يعني والنادي كان ندد بهذا يعني الاجراء اللي تم استدعاء هذا القاضي، لانه راح يتعرض لعقوبه حسب هذا النادي، وهذا الشيء من اجل الاسكات، يعني اسكات الصوت الوحيد كما قالوا هما لدافع عن استقلاليه القضاء. من جهه اخرى تاني حبيت نقول انه نادي القضاة في حوالي 1000 قاضي. هذه معلومات يعني مهمه يقدروا يعرفوها الناس. فيها حوالي 100 قاضي، منهم القاضي وكيل الجمهوريه المعروف جدا في الحراك سيدي محمد بالهادي. دونك سيدي محمد بالهادي ما كانش من النقابه بل منخرط في هذا النادي اللي كان واقف مع الحراك منذ البدايه، واللي تم معاقبته وتحويله الى محكمه قمار بولايه الوادي باسكو كان التمس البراءه المعتقلي الحراك، وكان طلب من يعني سلطات باش ما تتدخلش نعم في العداله. نمدو تاني ليستوريك تاع نادي علاش كاين نقابه وكاين نادي. اون فات مع الاول كانت غير نقابه القضاة، ولكن النقابه هذيك مع الوقت ولات مايله بزاف للنظام، وكانت يعني معروفه بالولاء. وهذا الشيء مانيش نقول فيه انا، يقولوا فيه رجال القانون المختصين المحامين ولا حتى بعض القضاة يقولوا هذا الشيء. في 2013 مجموعه من القضاة حاولوا يديروا جمعيه تكون شغل بالموازاه مع هذه النقابه، لأن النقابه ما كانش يعني تجيب الى تطلعات بعض القضاة اللي كانوا حابين استقلاليه القضاء، ولكن ما قدروش بين 2013 و 2014 ما قدروش يديروا هاد الجمعيه. داروا دايوغ اضراب عن الطعام هذاك الوقت. من بعد في 2016 هذاك لو جروب اللي حاول يدير جمعيه في 2013 2014 اسس ما يسمى بنادي القضاة. دونك في 2016 قدروا يتنظموا في هذا النادي، وبدا يعمل بالموازاه مع النقابه كانت تعمل في جهه والنادي القضاة يعمل في جهه اخرى. في بدايه الحراك كما قلت النادي والنقابه عملوا يعني بعض الوقت عملوا كيف خدموا يعني كانوا يحتجوا على النظام انذاك والعداله انذاك. دايوغ الدليل هما اللي الزون بلوكي يعني وقفوا مسار، كانوا ماشي هما بصح كانوا من لي فاكتور اللي عاونوا باش يحبس المسار تاع العهده الخامسه الانتخاب الاول في العهده الخامسه، لانهم ما حبوش يراجعوا القوائم الانتخابيه انذاك وشلوا يعني هذا المسار الانتخابي. لكن فيما بعد قبل 12 تم معاقبه سعد الدين مرزوق رئيس نادي القضاة، والنقابه ولا عندها يعني مجرى ولا تعمل في مجرى اخر. واليوم كما قلت لكم سعد الدين مرزوق يوقف امام المجلس الاعلى للقضاء. ما على بالناش اذا راح يتم توقيفه بتاتخ الفاتت غاديي ولا يتم توقيفه ام لا. وهذا كنت مديت نشيف قبل لو كلوب في حوالي 1000 قاضي. اون جينيرال القضاة في الجزائر كاين حوالي 6000، ولكن مع لي غادياسيون والتوقيفات بالك كاين مو اكطوالمون. هذا ما كان. هذيك صحه ليندا على هذه المعلومات القيمه ولا التعليق. يعني راح بالك كاين الناس اللي ما على بالهمش بهذا الموضوع وماذا بهم يفهموا اكثر في السياسه باش ينخرطوا ولا يهتموا اكثر في هذه الاوقات الصعيبه اللي عايشه الجزائر. سي بور سا كاين تباين كي تشوفي قضاة دي فوا مع النظام دي فوا مع الحراك، سي باسكو كاين تنظيمين. فوالا. شكرا ليندا. عندنا اتصال حول موضوع اليوم. الو نظن لويزا اي تحمو. بس الخير لويزا. في الخير. واش راكي؟ الحمد لله. لويزا اي تحمو، انت منخرطه وتمثلي شبكه وسيله. نعم.
اليوم حبينا نهضروا على تفاقم يعني ظاهرة العنف ضد النساء خاصة وضد الأطفال بصفة يعني عامة، ولا دائما يعني العنف ضد الأطفال يجي مور ولا يعني يتبع عنف، يتبع تعنيف النساء. لويزا، وش يعني لاحظتوا انه مع الحجر الصحي ولا نقولوا يعني شهر رمضان كان تفاقم عدد الاتصالات اللي كانت توصلكم من المعنفات، من الضحايا؟ Alors, pendant la période de confinement هذه في رمضان ثاني بون حنا ما خدمناش على بصح لي زيكوتان تاعنا خدوا التليفون تاعهم في البيت. Ils ont travaillé de la maison. Et alors, on ne peut pas dire s'il y en a plus ou là. C'est difficile d'évaluer la situation en termes de chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que les 15 premiers jours, c'était à peu près pareil. كيما العادة. النساء اللي كانوا يعيطوا les écoutantes, la juriste ou la psychologue, كيما العادة. من بعد شوية, ça a augmenté. Le chiffre a augmenté. Et pourquoi je dis que c'est difficile d'évaluer? Pendant la période de confinement, c'est très difficile pour les femmes de prendre le téléphone ou les écoutantes. Il y a le mari, il y a le père, il y a le frère, pratiquement toute la journée, ils dakhel. Donc ils raffolent. Elles ont très peur de prendre le téléphone et de parler. Et même lorsque les écoutantes les appellent, les écoutantes sentent quand les femmes victimes de violence ne peuvent pas parler. Parce que le bourreau, qui il est voilà, donc c'est ça la difficulté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a bien sûr des contraintes parce que les femmes ont peur de prendre le téléphone et d'appeler. Très souvent, les services qu'on prend d'habitude ne sont pas disponibles. Bien qu'il y ait eu des cas où les écoutantes ont pu quand même orienter malgré tout vers la gendarmerie, vers le procureur. Mais très souvent, par exemple, elle n'osera pas aller en médecine légale, d'abord elle ne peut pas sortir quand de peur de contracter la maladie, c'est ça? Ça c'est une des raisons. etc. et tout. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est que l'homme est là, celui qui l'a tabassé à mort est là. Elle peut pas sortir, c'est très difficile. Elle peut pas faire appel aux voisines ou la sœur ou la mère ou la hadja. Très souvent avant, même quand elles étaient victimes de violence, elles cherchaient une aide auprès des personnes qui étaient très proches, qui aimaient la famille. Et là, elles pouvaient pas sortir. Donc c'est très... Est-ce que vous avez, excusez-moi, Louisa Ithamou, est-ce que vous avez les prérogatives pour faire un suivi après la plainte ou orienter ou peut-être... Bien sûr, c'est notre rôle. D'accord. C'est notre rôle. Notre rôle, d'abord, c'est de soutenir les femmes. C'est très difficile dans une situation de violence. C'est très, très douloureux d'en parler. C'est dur de parler de sa vie intime comme ça et de dire que Rajlé il m'a tabassé ou la Roya ou la Baba. C'est très très dur, c'est très humiliant. Donc le rôle des écoutants justement, c'est de les soutenir, c'est de ne pas les juger, c'est de ne pas porter, comme beaucoup de gens portent des jugements sur elles, la faute ta'ak ou beaucoup de gens essayent de trouver une justification à la violence qui est perpétrée par le mari ou là le père ou là le frère. Aucune violence ne doit être justifiée. C'est un acte criminel, c'est un acte qui est puni par la loi et c'est quelque chose d'absolument terrible. Et vous savez, vous savez que la violence tue, taqtel. Oui, ça, il faut plus le de mettre 17 dans la tête, femmes. Pour que tout le monde se le mette dans la tête. Il y a beaucoup de femmes qui ont été assassinées par le père ou là le frère ou le mari. Il y a une violence familiale qu'il faut absolument prévenir. Et vous avez vu les derniers chiffres. Malheureusement, on n'a pas des chiffres officiels. Je faisais remarquer la dernière fois, en tout cas sur les sites de la DGSN et la gendarmerie par exemple, depuis 2012, on n'inscrit plus le nombre de féminicides, ce que nous appelons féminicides, c'est-à-dire l'assassinat de femmes parce que ce sont des femmes. Et on n'a plus ces chiffres.
Bon, donc ça c'était... Sur quelle base vous dites que c'est un féminicide? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des paramètres à prendre en considération ou juste quand c'est la victime est une femme, c'est automatiquement considéré comme un féminicide? Vous savez, pour qu'on se comprenne bien. Regardez, pourquoi il y a violence souvent? Pourquoi il y a violence contre la femme? C'est parce que dans une société dans nos sociétés patriarcales, l'homme a le pouvoir. L'homme, quel qu'il soit, le mari, le père, le frère, etc., a le pouvoir sur les femmes. Donc la femme est considérée comme le maillon faible de la chaîne. L'autre maillon faible, ce sont les enfants. Donc quand un homme a un pouvoir sur une femme, il a aussi le pouvoir de la corriger, de l'humilier, de la tabasser, et après ça peut aller vers la mort. Il y a des femmes victimes de violences qui terminent à la morgue. Ça, on ne peut pas le nier. Le gros problème, c'est que pour prendre tout ça en charge, pour prévenir cette violence, il y a des choses immédiates à faire quand même. C'est pas possible. Regardez les derniers chiffres que nous avons, et c'est un travail de militantes, de jeunes qui fouillent. Ce ne sont pas des chiffres officiels. Les journaux, بالعربية, la Boromia, dans toutes les wilayas, et qui égrènent les féminicides de notre pays. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est tout. Ça, c'est quand un journaliste en a parlé dans un journal. Et tous les autres comptés. Oui. Et tous les autres dont on n'est pas au courant. Depuis janvier, il y a eu 19 femmes qui ont été assassinées par un membre de la famille. Une dernière question, Madame Louise Ahmou, avant de mettre fin à cet appel très très intéressant. Dans le cas où la victime n'a pas pu avoir son certificat qui prouve qu'elle a été victime de violence, qu'elle a été violentée, est-ce qu'il y a une poursuite judiciaire? C'est-à-dire au niveau du procureur, est-ce qu'il y a moyen de faire une poursuite judiciaire ou pas? Alors c'est un document absolument... Brièvement, je vous demande juste de répondre brièvement. Oui, c'est un document qui est absolument nécessaire. Et moi, je dirais aussi, bon, malheureusement, très souvent, ce document n'existe pas. Ou alors le médecin légiste, malheureusement, très souvent, il faut un certain nombre de jours d'ITT pour pouvoir montrer ça comme preuve et ensuite poursuivre en justice l'homme violent. Et très souvent, on donne 3-4 jours d'ITT à la femme, ce qui est absolument intolérable. On ne prend pas en considération non plus tous les dégâts psychiques que la violence fait aux femmes. Et ça, c'est absolument à prendre en compte également. Merci beaucoup, Louisa Aït Hamou, pour cette intervention. بقى على خير. كانت معنا لويزا أيت حمو اللي طرحت إشكالية للعديد من الناس المنخرطين في هذه الشبكات لحماية المرأة والأطفال. يشوفوا أنه مع بداية الأزمة الصحية لكوفيد 19 يعني تراجع عدد الضحايا اللي يتقدموا للمصالح الطبية باش يعني يعملوا لو سيرتيفيكا اللي يبرهن انهم تعرضوا للعنف وانهم معنفات باش بهذاك يعني بهذا لو دوكيومون يروحوا يتابعوا المعنف قضائيا. الا انه بسبب يعني الخوف من العدوى الضحيات يعني ما تروحش وما تتقدمش للمصالح المعنيه والمراكز الاستشفائيه باش تعمل هذا لو سيرتيفيكا. اي بار كونسيكون ما تكونش اون بورسويت جوديسيير وما يعني العنف او المشاكل اللي استعرض لها يعني ما يكونش عندها حد. مشكل ايضا يعني عنده علاقه بهذه الازمه، عنده علاقه يعني بتفاقم عدد ضحايا العنف في هذه الاوقات. نذكركم برقم الهاتف تاع مرانا ساكتين تاع راديو ام 021 78 24 45. اتصلوا بنا نستقبلوا اتصالاتكم في On a un petit questionnaire, Amira, si tu permets. On lance comme ça c'est fait. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait réduire le féminicide? Première proposition, l'égalité homme-femme, la vraie égalité. La perpétuité ou la peine de mort suite aux exactions faites aux dites femmes. Une meilleure éducation sociale, ou là vous êtes sans opinion. On se détend شويه نروحوا الفاصل الموسيقي نعاودوا نقولوا يلا.
عودة مجددا لما راناش ساكتين. حبيت نعاود نولي للحالات اللي هدرت عليهم لويزا أي تحمو اللي بثلت الغزو وسيلة شبكة وسيلة لحماية المرأة والطفل. كاين أكثر من 17 وفاة يعني منذ بداية 2020. حالة القتل من الأزواج، من الأبناء، من الحفيد في بعض الحالات وحتى من الجار. يعني كاين مرأة ذبحت من طرف طليقها في سكيكدا زميلي حمزة، أخرى ذبحت من طرف زوجها في وهران، قتلها زوجها بمسدس في المسيلة، وامرأة أخرى قتلت من طرف جار لها ب7 طعنات في عنابة. أم ل4 أطفال ذبحت في الوادي. امرأة قتلها زوجها في البويرة. قتلها حفيدها باستعمال مطرقة في بومرداس. امرأة أخرى ربي يرحمها قتلها زوجها خنقا في تبسة. وأخرى ضربا في ورقلة. وأخرى ضحية أخرى الله يرحمهم كامل يعني سيتيغيب ذبحت من طرف زوجها في الشلف. قتلها ابنها بعد عدة طعنات في غليزان. أم ل5 أطفال قتلها زوجها بواسطة مسدس 4 طلقات في بوزريعة. ذبحها زوجها في سعيدة. أم ل3 أطفال قتلها زوجها بعد عدة طعنات بالسكين في تيبازا. في سعيدة كذلك ذبحها زوجها، يعني راح لي الغيزو في الماك. كمل زميلي. في تلمسان امرأة أخرى ضحية الله يرحمها ربي يرحمهم كامل قتلها زوجها باستعمال مسدس. Si tu veux que je finisse مسدس احنا كنتابع معك. وأخرى قتلها زوجها بواسطة مفك براغي في وهران تورنفيس. والأخيرة la dernière qui a été justement catégorisée طفلة بعمر 17 سنة فقط ذبحت من طرف الأب في ولاية تبسة. فوالا ونذكروا هادو كامل في 2020 فقط. في مع بداية 2020 ويعني هادو ماسي لي شيفر اوفيسيال المصرح بهم. بالك كاين حالات أخرى يعني ما حطتش، لم يصرح بها، ولا بالك ما حطتش في لاكاز تاع لي فيمينيسيد بسبب عدم تطور. بزاف البارح شفت مواقع التواصل الاجتماعي بعد يعني ما تم مشاركة هاد القائمة، هاد لا ليست. بزاف ناس حبوا يزيدوا لا بتيت في تاع 10 سنين اللي توفات بسبب يعني رقية. Donc je ne sais pas, peut-être les intervenants يهضروا على هذا السوجي. Nous avons un appel فريدة من وهران. من وهران. الو مرحبا بكم. يعطيك الصحة فريدة، مرحبا بك انتي عندنا. مرحبا بك. ميرسي بوكو. حبيت نتدخل اليوم على لو سوجي تاع لا فيولونس فيت او فام، يلا سبيسيفيكمون على لو فيمينيسيد. تفضلي فريدة. الحاجة الأولى بغيت نقول بلي هاد الأرقام ماشي ارقام رسميه معناتها مؤسسات الدوله اللي عطاتها. اكزاكتومون فوالا سي سكو جو ديزي جوست افون لابيل. اللي صنفتها وتابعتها مجموعه من الناشطات النسويات اللي هما يتبعوا في لا بريس ولي ميديا اللي مالوغوزمون يتعاملوا مع هاد القضايا كوم دي في ديفير، معناتها كاحداث. الوغ من المفروض هاد النوع من الاخبار من المفروض اللي من كثرة الأهمية تاعها لازم تتصدر الصفحات الأولى تاع لي جورنال تاعنا، باسكو هادي شي خطير. كنا نخسروا وحدة منا اون سول فام سي تيلمون غراف، ولا كنا نخسروا الطفل ولا نخسروا جزائري ولا جزائرية ولا أي واحد فينا. نورمالمون سي تيلمون غراف. هادو هما النوع من الأخبار اللي لازم تتصدر الصفحات الأولى بور كو يوغا اون اندينياسيون جوسكو سومي دو ليتا، ماشي مثلا غير على ان دوكيومونتير ولا على اشياء تافهه ولا سكوندير الناس تبدا تقول بلي لا هذا يمثلني ولا ما يمثلنيش. العنف ماشي حدث اللي نتعاملوا معاه بطريقه اون فا دير على ليجير سي سا. دونك فقط بغي باش تاني جو بروفيت دو لوكازيون تاني باش نقول كامل ناشطات النسويات اللي هما لي فيمينيست اذا راهم يشتغلوا باش يصنفوا كامل هادو ويحطوا دي ليست اي دوني دي نون à des chiffres à des femmes اللي on est en train de recenser comme ça. نقولوا بعد 5 شهور من سنة 2020 17 مرأة فقدناها، 17 نفس، 17 نو، 17 اسبوار كان عايش باغي يعيش في جزائر اللي متمنيها ولا اللي راهي متمنيتها. لكن
لسوء الحظ بالعنف اللي راه كاين مسلط على هذا النساء اللي يوصل للقتل، الاحلام تاع هذا النساء داوهم معاهم للقبر تاعهم وفي صمت. اي سي سكوندالو مي نشوفوا في لي كومونتير تاع الناس تبرير تاع هذا العنف، واش عملت، واش دارت، واش لبست. يعني كي نشوفوا لي كومونتير مدام سمحوا لي on voit même les pédophiles يعني انا نبروا واش راهم يديروا دونك فوالا سي تبرير يعني اعتداء جنسي على طفلة صغيرة، فما بالك تبرير لقتل امرأة. Voilà, donc c'est tellement grave الموصل اللي وصلنا له. رانا نبروا العنف ورانا نبروا اشياء اللي سي دي كريم، جرائم كبيره، البيدوفيليا اعتداء واغتصاب الطفوله، ولا العنف على النساء، ولا لي زانجوستيس الحقره. اذا نضنا كشعب في هذا الحراك نضنا ضد الحقره، ça aussi c'est une حقره. donc il faut qu'on s'indigne فريمون، ماشي نقعدوا نسكتوا ولا نبروا واش كانت لابسه ولا ما كانتش لابسه، واش عملت ولا لا. هذا الطفله يا ميم دي كومونتير كي ديزي كو هذا الطفله كانت باينه راح مي تكبر راح تولي هي تاني كانت غتولي انفيديل اي تو. جو نو فو با heurter la sensibilité en disant les mots qu'ils ont utilisés. On les connaît tous madame. On a tout lu. نظن انه حتى الناس اللي راهم يشوفوا فينا على بالهم على واش رانا نهضروا، على بالهم يعني لحقتهم تعليق ولا يعني بوبليكاسيون تاع هاد الناس اللي برروا الفعل الشنيع. Anna, j'ai envie de dénoncer, je sais pas. Je n'arrive plus à m'exprimer. On a les jumelé un peu les deux sujets aujourd'hui, mais on va pas le faire parce qu'on va se concentrer juste sur l'assassinat des femmes. Mais on voulait parler justement de la pédophilie. On voulait même يعني نورو بحقيقة الصورة وبالأسامي الناس اللي برروا justement la pédophilie. Exactement. Moi ça me tient à cœur يعني نحرجهم carrément quoi. On devrait tous faire ça. تاعنا يعطيكم الصحه لانه الصمت تاعنا سي وما يخليهم يتمادوا. اوني كومبليس بالصمت تاعنا، ما يليقش فقط نكشفوا هاد الناس تاع البيدوفيليا. La loi concernant la condamnation de la pédophilie est complète en Algérie. Il suffit juste au lieu de signaler les comptes Facebook، au lieu ما نقعدوا ندير لهم سينيال باش هاد لي كونت يختفيو، ما لازمش يختفيو بالعكس. رواحنا ونروحوا on dépose plainte à la police. La loi est complète et les agents de la police, on va dire en fait, ils compatissent avec les enfants. هذه حاجه مليحه في البلاد تاعنا، معناتها il y aura pas هذاك لو كا ماشي كيما les questions des droits des femmes النساء المعنفات ما يروحوا يديبوزيو بلانت on essaie de les dissuader نقول لهم لا هذا راجلك، هذا مولا بيتك، هذا خوك، هذا ولدك. donc il faut profiter de ça ونروحوا نديبوزيو بلانت نكشفوا هذو لي بيدوفيل ونديبوزيو بلانت et on est sûr et certain qu'ils seront en fait condamnés. faut pas signaler هاد لي بروفيل باسكو هادو من بعد في لونكيت يولوا ادله ادانه. ديبوزيو بلانت موراها من بعد il faut, on peut même pas signaler les comptes et tout. Par contre, les questions des droits des femmes, en fait, il faut une formation les agents de la police que ما نتعاملوش مع العنف بطريقة جد سهلة ولا نتساهلوا ونقولوا سي با لو مومون، وما نقولوش بلي لا هذا راجلك هذا بابات وليداتك ولا. chez soi doit être un espace, un safe space, un endroit sécurisé pour nous. نسبة العنف حسب الإحصائيات الأخيرة كاع مام منظمة هيئة الأمم المتحدة اللي تدافع على حقوق المرأة أونيفاب ولا حتى الدراسات الوطنية تاع السيداف le centre d'information et de documentation des droits des femmes et des enfants يقول لك باللي لا بروميير سورس تاع العنف ضد النساء هي في لونتوراج بروش تاعها. الوغ كو لونتوراج بروش تاعها خاصو يكون هو المكان اللي يحميها. من نقولوا جو سوي شي موا على ميزون راني من المفروض نحس براحه بامان ماشي نحس بالعنف. اي جو جوست باسكو طولت عليكم جو جوست نختم بواحد الحاجه. لو كونتكست دو كوفيد، هذه الحاله الصحيه تاع كورونا فيروس كورونا ماشي على اكسنتوي les violences faites aux femmes ou les féminicides parce que ملي بدا الحجر الصحي on a compté 6 féminicides. فهذا ما يعنيش انه في المجتمع تاعنا ما كاش قبل دي فيمينيسيد ولا ما كاش عنف ضد النساء.
كاين مي هاد الحاله فقط نقولوا حاله استثنائيه كي اكسنتوي ان بتي بو ولا تو سامبلومون عرات ان بتي بو دون لو سونس تاع لينا كاع في حاجه اوني تو طون حقيقه الوضع. Et ben, on commence à balancer les informations ونخرجوا. Les femmes témoignent maintenant. يعطيك الصحة فريدة على الاتصال تاعك يعني لازم نخلي المجال لناس واحد اخرين يتصلوا بنا. نشكرك على التدخل نتاعك و Si tu me permets أميرة نقرا كومنتير فيت في عبد الرحمن عبدال كي نودي الشرطي يقول للمرأة المضروبة معليش راجلك باسكو lui même la frappe. Donc voilà, ça m'a interpellé. J'allais m'orber qui quand la dame تقول لنا باللي كي يروحوا يعني الكوميساريا يعني on la prend pas au sérieux ou là on prend à la légère. يقولوا لها راجلك باسم العادات والتقاليد ولا باسم الدين ولا Exactement. Elle peut aussi tomber sur voilà sur un macho. Hein. Il faut appeler un chat dans le sens mauvais du terme. Je sais pas si il existe un sens noble à ce terme, mais voilà يعني يقدر الشرطي lui-même اللي يقول هذا راجلك نلقاوه هو يضرب مرته في الدار كوا. نعم يعني ما نقدروش نبرروا يعني هذا العنف ولا الاعتداء على طفل صغير ولا خاصة يعني احنا علاش حبينا نعالجوا هذا الموضوع وعطينا له علاقة بأزمة الكورونا لأنه كما قلت مقبل وكما قالت لويزا أي تحمو كما قالت المتصلة الأخيرة من وهران أنه ضحايا بسبب الخوف من العدوى ما يتوجهوش للمراكز الصحية باش يديروا السيرتيفيكا باش يبرهنوا أنهم معنفين دونك ما يقدروش بعد بغياب هاد الوثيقة ما يقدروش يتابعوا قضائيا يعني هذا مشكل آخر يزيد على بعض العديد من العراقيل اللي تواجهها الضحية أو المرأة التي تعنف في الجزائر أو الطفل. Adna Eril Bouzal qui nous dit il paraît qu'en 1984 lors des débats sur le code de la femme de la famille pardon avec Saha Linda a été discuté la taille du bâton avec laquelle une femme algérienne pourrait être battue ou flagellée. Les députés alors auraient convenu d'une taille de 34 ou 36 cm hallucinant si ce n'est pas toujours en vigueur à ce jour. Voilà. C'est notre ami Eril ما عنديش نو مازال ما طاحوا نمدوا لي بروميير ريزولتا تاع لو سونداج اللي درناه تحت لو لايف فيسبوك في الجزء الثاني لانه خلاص الجزء الاول لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. قبل ما نخلي البلاصه لزميلين نذكركم برقم الهاتف نتاعنا 021 78 24 45 اتصلوا بنا. عوده بعد دقائق. مرحبا بكم من جديد في استوديو مرانا الساكتين استوديو راديو ام للعدد رقم 40 لمرانا الساكتين pour un sujet assez épineux mais très important. On devrait y traiter ça de façon quotidienne, enfin régulière du moins pour stopper justement ces agissements يعني تاع عصر الجاهلية يعني c'est même pas des agissements humains ou là normaux, on sait tous que c'est pas normal, mais c'est pire que c'est pas normal. En fait, dire que c'est pas normal, c'est un euphémisme. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dénoncer, il faut oui. كل واحد يعني كل واحد ياخذ الاجراء لو كان صغير لكن لو كان كل واحد فينا ياخذ الاجراء كما قالت المتصله من وهران كل واحد فينا يعني يروح للجهات المعنيه يلاتاكون يدير اون بلانت كونتر هاد لي بروفيل خاصه اللي راهم يبرروا الفعل الشنيع اما على الاعتداء تاع الفتاه اللي راهو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني احنا المشكل نتاعنا ولا الموضوع تاعنا ماشي هذا الفيديو وماشي يعني صحته من عدمها لكن لي رياكسيون تاع الناس هم يعني سي دي بروفيل دو بيرسون ديسي دو l'Algérie دونك حتى لو كان الفيديو مفبرك يعني كي نشوفوا ناس يبرروا هذه الافعال الشنيعه c'est inquiétant. Les temps c'est inquiétant sont surtout que exactement يعني كي تشوف واحد يبرر هذه الافعال الشنيعه كما قلتي بيدوفيلي تجي جور كاسكي وين راني tu vois ce que je veux dire ولا كي تقرا كومونتير كيما واحد دوكا سيفورا جو سي با كوا كتب لي سبني وقال لي جور انت امانه زعما انت ما تضربش مرتك وزاد عاود سبني tu vois il m'a remis une couche خويا العزيز انا ما نضربني مرتي ني ما ني اختي
Et je dirais que plutôt je serais de ceux qui frappent les femmes en fait. Tu vois. المشكل انه يعني s'exprime ouvertement هكا en public يعني عادي وكأنه يعني ضرب المرأة كشغل حاجة عادية و c'est une façon de s'exprimer ولا ça a une nécessité. on est tous des êtres humains يعني ما كاش هذه تاع انت مرأة وانت راجل. انت مرأة وانت راجل في certains trucs, certains صوالح ok on se départage, on se départage des tâches selon nos natures à nous. Ça veut pas dire qu'on est que زعما انا قوية عليك ولا انت قوية عليا. On est tous يعني pareil, عندنا عقل كيف on a un seul Dieu, enfin pour ceux qui sont pieux, qui nous a créés de la même manière, tu vois. Donc on a les mêmes droits et on a les mêmes droits ونفس الواجبات ونفس الحقوق يعني à peu près. Donc voilà, c'est vraiment terrible de lire ces commentaires. Donc non, ما نضربش مرتي وما نضربش اختي وما نضربش جارتي مازال ما تزوجش ما نضربش جارتي ما نضربش جداتي ما نضربش بنتي ما نضربش بنتي ما نضربش بنت حومتي ما نضربش طفله ما نعرفهاش شفتها الزنقه ولا مرة ما عرفتهاش سي ان افو باسم انها مرأة ولا باسم اني راجل ولا باسم الاعراف ولا باسم مجتمع ولا باسم تقاليد ولا باسم ايديولوجيه. انا pour moi راجل اللي ضرب مرته سي هو الفابل en fait. C'est un aveu on ne peut plus clair ou là on ne peut faire mieux que cet aveu là يعني un aveu de faiblesse, un aveu terrible de faiblesse. معناتها هذاك الراجل ماشي راجل, هو على باله في نفسه بليك ماشي راجل parce que التلقائيه تاعو ça suffit pas en fait pour qu'il soit respecté surtout par sa femme en fait. ومعنا مكالمه هاتفيه. مرحبا بكم, من ومن اين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عسلامة، حسين معكم من العاصمة. عسلامة حسين، وش راك؟ وش راكم لاباس؟ والله الحمد لله خويا في نعمة لاباس صافا. والله الحمد لله ونعم بالله. الحمد لله يا ربي. الموضوع هذه الحالة هذه أنا برك نتمنى ما يديروش كاع الرجال في شكارة واحدة. بيان سور بيان سور. سي فري. راكم تسمعوا فيها؟ وي أنا نسمعوا فيك تري بيان حسين. أوكي، قلت لك ما يديروش برك الرجال في شكارة واحدة على خاطرش يصراو هذا الشيء هذا لا فيولونس دوميستيك هذه سي فينومين مونديال ماشي خاصه الجزائر وكاين الفرق ما بين انا ما موافقكش كاين الفرق ما بين الراجل والمراه كاين الفرق نو فهمت ما باش سمعتني مليح اسمح لي باش بوك جو بريسيز باش نكون اونيت معك سمعت غير مع الاخر سمعت ناخذوا غير الكلمه الاخرانيه ما لانش بريسيزي لك قلت لها اون باغ يعني دون دي زونتربريز سيريبرال ولا يعني دانتيليكت on est différent selon enfin واش قلت نسيت واش قلت لك اكزاكتومون كومون جي فورمولي. عندنا نفس الحقوق والواجبات وبصح وشنو نختلفوا في بعض في لي تاش بارطاجي في قلت لها on se départage les tâches selon nos natures en fait. دوك صا ديبون على بالك الا نحن ماذا بيا نسمع الراي نتاعو زميلي حمزه. يلا هو علاش راك تشوف بلي كاين اختلاف بين المراه والرجل؟ باسكو اولا الرجل عنده واجبات اكثر من المراه. ماشي انا كي نشوف يما ما تقعدش ما نقدرش نرفد بالراس. وليدي معليش كمل ليدي. بيان سور صح راكو قريب نطو من الكراسه. كام داون برو. هاي والله هاي انا كي نقول لا بلوس دو دوفوار باسكو سي كالكان كي دوا مع الاول سي انا نهضر على لو بير ديجا لو بير وي لو دوفوار داتر ما شغل هو العرسه لا هو كي سوكوب تاع لو فينونسمون على بالك لوتوريتي هادو هما الواجبات سي لو دوفوار. لو ماري كيف لو ماري اونفير سا فام لا بروتيج الى بارطاج معاها فهمت كيفاش سي سا لي دوفوار. نتوما بالك فهمتوها حاجه لي دوفوار باسكو الاخر نو انا نهضروا على اون فام او فواي ماناش نهضروا على اون فام كي ترافاي باسكو نحكموا اون فام كي ترافاي لو كا il est différent et l'analyse elle est différente. Par contre كي نحكموا اون فام او فواي le cas est différent et l'analyse est différente. La femme au foyer, c'est une femme qui doit nécessairement, on ne peut pas forcément, mais le mot nécessairement, elle est une maman. C'est-à-dire, elle va faire les tâches de la maison, تربي ولادها مسكينة, تحافظ على دارها, تحافظ على راجلها, etc. Une femme qui travaille, c'est une autre paire de manches. Une femme qui elle a les influences à l'extérieur, c'est-à-dire elle veut être libre, épanoui, etc. تقدر تلقى راجل كي بارطاج هاد الاناليز هذه فهمت كيفاش؟ لا يقعد الخلاف quand tu mets une femme qui a étudié, qui a travaillé حتى ou qui a abouti اللي عيات باش لحقت لا والي
بعد مع الاخر الفيني dans un mariage là où الراجل il n'est pas الاخر forcément il y a un clash, il y aura un clash. Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je sais pas si j'étais clair, j'espère que j'étais clair. لا أنا نتبع فيك أنا نفهم فيك. Si tu peux te répondre أنا نقول لك باللي تربية الأولاد ماذا بيا نشاركوا نرجعوا ان ديبا وليو هايا انا بور موا تربيه الاولاد سي ان ترافاي يعني سي ان ترافاي تيريبل دوك تقول فام او فوايي اوكي عندها غير تربيه الاولاد غير هذيك غير ما شو با داكور باسكو تربي الاولاد سي هذه هي الخدمه الاصعب كاع اللي سمحوا لي تكزيستي. سي فو بيرميتي لي زام كاين فرق بين مرأة ماكثة بالبيت يعني اختيار هي خير تكون ماكثة بالبيت ولا مرأة ماكثة بالبيت لأنه الزوج نتاعها أجبرها على ذلك ولا لأنه والديها في وقت مضى ما خلوهاش تقرا وما كانت عندها aucune اكتيفيتي دونك المرأة ما تعلمتش واش معناتها حرية الاختيار مرأة ما تعلمتش واش معناتها الدراسة واش معناتها يكونوا عندها مشاريع ماشي بالك دائما متعلقين بالدراسة دونك سي une très grande différence بين والمراه اللي تكون ماكثه بالبيت يعني هذا الشيء ما يقلصش من الحريه تاعها صدق عندها لي ميم دغوا ولي ميم لا ميم ليبرتي اللي تكون عندها مراه تعمل دونك سي تري ديليكا يفو با ما نقدروش نقارنوا بين مراه ماكثه بالبيت ومراه عامله ولا مراه معليش معليش جاترفيان وي وي j'ai répondu madame ou la mademoiselle وي وي هو par contre الاخر l'animateur حمزه خليني برك الاخر قلت لك بك اسمي هذا ما كان يا هو ترمي برك هذا ما كان تفضل حسين تفضل الفام فواي بالك ما عجبكش لو تيتر مي سي لا عجبني هاي الفام فواي سي مينيون معليش انا ربتني مراه ربتني يما الله يطول في عمرها راهي مريضه مسكينه الله يشفي فيها ان شاء الله عرفت كيفاش ورباني بابا انا عرفت كيفاش لي دو ils ont contribué mais la maman je sais qu'elle a contribué plus وانا جو رجموا لا دام اللي راهي على الجوش ولا الدروات مش تلعب اليوم جو رجموا dans son analyse qu'elle a dit ما نهضروش على لا فام فورسي on parle pas de ça on parle des cas de choix exactement si une femme qui choisit être une femme au foyer على بالها تسمى على بالها بلي elle a fait déjà d'abord مسكينه je dis pas مسكينه elle a fait des sacrifices بالك envers son mari بالك اللي تحبوا c'est pour ça elle a fait ça et en plus elle aime être une femme au foyer elle aime être une maman mais c'est ça ما نهضرش على une femme qui a été forcée par X ولا par Y وكذا هذا سي ان كا اللي رانا فيه تاع الموضوع تاع اليوم هذه سي لا دوميستيك فايولنس تسمى لي جون لي فام qui ont été violentées oui ou les conséquences يخرجوا دراري ساكن كانا فيولونتي يخرجوا كانا dans la même circonstance c'est vrai mais moi je dis بلي ce qui est arrivé aujourd'hui pour revenons au sujet d'aujourd'hui j'espère que les hommes ils sont pas pareils nous sommes une société conservatrice complexe فيها كاع les défauts qu'on veut mais il y a toujours dans cette société كاين des gens qui travaillent durement pour éduquer les enfants تاعهم avec d'amour avec tout ce qui suit avec tout ce qui suit حسين j'ai une petite question très très simple يعني qui va simplifier le truc انت بديت تقولنا الراجل enfin on n'est pas pareil c'est vrai qu'on n'est pas pareil ça c'est par définition on se complète mais ce que je trouve pas ce que je trouve pas normal par contre c'est le fait de vouloir à tout prix نقولوا شكون قوي على الاخر انا c'est un faux débat pour moi c'est un non événement j'ai pas besoin de savoir qui est le plus fort en fait j'ai juste besoin d'être concentré dans ce que je fais et avancer et ça devrait être le cas pour tout le monde en fait بلا ما نشوفوا هذا فلان هذا خير من الاخر هذا خير من الاخر فاهم اش حابين نقول لك encore plus entre les femmes et les hommes ماشي انايا وماشي انت اللي درتها هاد لا ناتور تاع القوي ما تاخذهاش بيجوراتيف وي راني معاك un homme qui est plus fort que la femme ça veut pas dire يحقرها ولا un homme qui est plus fort que la femme plus fort que la femme parce que un homme qui peut résister يصبر
un homme qui peut الا انه كاين دراسات علميه تقول بلي المراه تحمل الالم وتتحمل اكثر يعني في فيزيكمون في الجسم تاعها يتحمل اكثر من الراجل يعني عفوا هذه دراسات علميه ماشي انا اللي قلتها كاين دي زيتود يا حسين غير قول نتوما خير وخليها هكذاك وخلاص باسكو سينو كمان سي با اون والله مع كيستيون دو الفروع. شكون خير ولا غير سي با اون كيستيون دو شكون خير انا كونترير ضد هاد الديسكور حنايا شوف حنا لا فام انا قلت لك سي اون ماري كيلكان كون كوني وي si on marie quelqu'un on connaît on peut mettre ce débat sur table صح si on marie à la tradition كيما تزوج بابا بصح ما نحكرش انا تزوج كيما تزوج بابا وي انا راني كبير انا تزوج كيما تزوج بابا بصح ما نحكرش مرتي وي je peux pas abuser de ma femme parce que علاش هكذايا parce que شفت بابا il le fait pas وربنا على هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يتعامل مع النساء تاعو يعني افيك امور ايه وهما كانوا يريسبكتيوه بزاف دونك نو نيد تو فايلنس ماشي لا الفايلونس لا اسمع انتم شكون اللي يجيب لكم ربي لا فايلونس تحت سا اكزيست بصح يفوق لوتوريتي جو سون رول كانا يفو فار لي بريفونسيون يفو توعيو الناس في التلفزيون على بالنا بلي هذا لو كونفينمون هذا يفا ديجينيري سيت فيولونس الراجل اللي كان ما يريحش بليس دو ان كاردور في الدار ولا اون اور في الدار كان يكون في القهاوي ولا يكون في الجامع ولا يكون مع اصحابه يسرو تروف 4 5 اور في لا ميزون سي كالكان واللي ما يدمر لك على لا كاتيجوري دو لي جون كي نهضروا على لاتشيتشي ما تعرفوش علينا لاتشيتشي لاتشيتشي لي فريمون هاي انت قدامي مشاركه موفقه من لونفون هاي ليتل وان يفون كذا ما الكونفيرمون يزعفهم oui par nature les hommes sont plus يعني à propos de bah j'allais dire de la violence de par le physique quoi parce que physiquement c'est vrai qu'on est plus fort par définition et par biologie. Je ne parle pas de physiquement, on est fort, les hommes, on est fort. Non, mais فهمني واش حبيت نقول لك ماكش تبع فيها حسين واقع واش راني نقول لك عباك genre انت قلت ça existe par définition et biologiquement nos physiques ne sont pas pareils انا الكور تاعي il est plus fort que celui de Amira. C'est normal quoi. Ah oui? Heureusement. Bah oui. حابه نديروا بلاد فار. Et du coup le confinement هذا déjà فرنسا les psychiatres راهم معمرين مطردقين البارح وانا نشوف يعني il y a une remontrance j'allais dire de voilà des cas de psychiatrie. Mais ce que je veux dire c'est quoi c'est que يعني كاين ميول طبيعي للرجل انه يكون plus violent quoi. Bon après les violences faites aux hommes ça existe aussi on devrait faire un sujet sur ça et عندي بزاف لي témoignages نقدر نجيب لكم لي témoignages تاع رجال محقورين ما عاد نساهم مساكن. شوف احنا عندنا احنا on est une société violente. C'est vrai. هذه ما مفروغ منها. احنا les Algériens dû à notre histoire la guerre de libération les 10 ans تاع الارهاب etc. يدخلوا بزاف دي بارامتر يجعل الانسان il est violent. On est un peu plus ou un peu moins violent que les autres l'autres. C'est pas la faute. Mais علاش لحقنا à ce point. علاش لحقنا au point où on est devenu violent aller jusqu'au physique. كاين des circonstances, كاين les raisons دانا. حنا كاين les raisons, كاين اللي يدخل les raisons تاع تقول لي صح انا je donne pas d'excuses. Oui. Give me wrong كما يقولوا les Anglais. فهمت كيفاش؟ ما تفهمونيش غلط. Oui bien sûr. مي لي بسيكاتر كاع كيكونوا يدرسوا هذا المشكل هذايا يحطوا هاد لي ريزون يقول لك لا ريزون تاع دراهم لا ريزون تاع اكس لا ريزون تاع ايكغيك لا ريزون تاع كذا يبروفوك لو بون مي à l'arrivée on sait que l'Algérien lui-même il est violent dans ses regards il est violent dans ses propos dans ses كذا باسكو علاش ما علموناش نديباتيو ما علموناش ناكسبتيو لوطر الوغ حنايا دوكا اون اي طونطران مزيه كاين دوكا هذا التواصل الاجتماعي النيتورك سيرفيس هذايا راهو يفتح وزات لا سور شان فيغوريفو كاين هذا لو ديبا هذايا وزات لا سور شان ان شاء الله sera pas la dernière justement malheureusement on est la seule chaîne منبر الوحيد malheureusement يعني حسين merci beaucoup خو on doit mettre fin à l'appel parce qu'il y a d'autres appels qui attendent يعطيك الصحه حسين. Thank you so much bro وإن شاء الله نلتقي. S'il vous plaît. نعم. Un dernier point. تفضل حسين. Un dernier point quand vous invitez un psychiatre. Oui. Si le psychiatre le psychologue il vient ويهضر معايا انايا شغل يهضر مع لا سوسيتي فرونسيز on n'avance pas. C'est vrai oui c'est vrai. On n'avance pas خويا. Il faut انا نقول لك انا جو طرافاي يعني في لا بريفونسيون.
Mais on n'avance pas. Si vous ramenez un psychiatre, ou vous ramenez un psychologue, il vous explique le phénomène d'une certaine technique, médicalement parlant, on va dire, ما راناش الجزائر، ما راناش فرنسا، ما راناش أمريكا، أنا في الجزائر. أنا في الجزائر expliquez-nous comment. وأنا جو لونس ان ابل للناس بالعربية، للناس من هذا المنبر تاعكم هذايا اللي راهم في الدار وعلى خاطر en particulier بخاصة الرجال. أنت اضربوا نساكم. جو ريغول. اخرج عيط مانيش عارف انايا اخرج والله غير عيط. واش نقول لك صلي الجرك عاد كاين بوكو دو موان بور ديكومبريسي يا صاحبي دي بومب مانيش عارف انا دير لي بومب خويا دير لي بومب يا اخي انت زعما تضرب بواعر دير لي احبط لي بومب حاسبني بلي بومب خويا حسين اون دوا كوبي خويا شو ديزولي ميرسي بوكو ميرسي بوكو عليكم انتم كاع صح الى الملتقى ان شاء الله مع السلامه معنا مكالمه هاتفيه اخرى اونشين ديريكتومون عندي كلكو ميساج تاع الناس اللي راهم يتابعوا يعني لي كومونتير نو تومب دقيقه نعطي كلكو كومونتير كلكو ميساج كيما نعيط لهم انا ديدو ترانكيلو او كيما راهو مسمي روحو في الفيسبوك ويقول pauvre Algérie en 2020 on n'a pas compris le mot éducation et comment éduquer ses enfants c'est navrant. Jamila Boumed تقول tout est lié à l'éducation, ne pas faire de nos garçons des machos et là nous devons tous nous investir. Alors من جهتها نسيمة ورحمون تطرح لك سؤال ولا تطرح سؤال متصل اخر تحيوها نسيمة ورحمون من مارسيليا plus fort comment là on touche le fond يعني كانت تهضر على plus fort biceps en termes de biceps c'est de muscles donc on va pas second degré les amis les حمزة j'espère que c'est pas du second degré كان يهضر حسين كان يهضر على هو واش كان يقول على حسين يعني هو اللي c'est la vérité c'est biologiquement l'homme est plus musclé que la femme mais c'est pas pour autant qu'il doit frapper ou il a utilisé sa force contre la femme tu vois ce que je veux c'est ce que je voulais dire à Hussein et en parlant اليوم عيد الأمهات c'est ça اليوم عيد الأمهات oui donc عيد الأمهات c'est un peu la raison pour laquelle on a choisi هذا le sujet يعني et pour répondre à Hussein بالعربيه اللي كانوا كاين الناس ماشي يقولوا بلي ما كوش تهضروا بزاف بالعربيه ما نجي نفهمكم يعني الشيء اللي خلانا ولا اللي شجعنا نطرقوا لهذا الموضوع اليوم بصفه خاصه لانه عيد الامهات دونك عيد الامهات ديجا نحيي امي ونقول لها صحي عيدك امي وصحه عيد اميره وام والد ثاني صحه عيدك واليوم ثاني سي لا جورني ما ضحك عليك ام والد والله غير كنت نقرا في لي ميساج جو ريبون à Houssine je lui dis par exemple frère سمحي لي اميره je profite de la fête des mères pour faire passer un petit message انا يما معلمه elle était prof elle est prof de français donc elle est professeure نحيوها à l'époque mon père il était voilà tu connais un petit peu l'histoire journaliste était menacé من terrorisme tout ça donc غاب ما كان واحد الايامات ما كانش يجي كانوا دي جورناليست حايطينهم في واحد البلاصه ما يجوش يعني ما يقدروش يروحوا وين احنا كنا في القبه سيتي شو دونك يما كانت تخدم برا وكان عندها انا واختي donc pour moi il y a pas plus fort que moi c'était l'homme et la femme de la maison شفتها واش دارت c'est impossible que tu sois plus fort qu'elle impossible انا حياتي كومبلي لو كان نقعد ندير impossible ندير واش دارت هي كاين بزاف امهات هكذا كاين بزاف ما تقدرش تجي تدخلها لي في بالي تقول لي وي اون اي بلو ريزيستون ولا بلو tu vois plus fort ولا ما تقدرش تدخل لي في بالي parce que j'ai un exemple concret à prendre en considération عندنا مكالمه هاتفيه Je fais une petite dédicace, je profite de cet instant plein d'amour et de douceur pour faire une grosse dédicace, un gros message d'amour et de gros bisous tendres à toutes les mamans du monde, toutes les mamans algériennes, la maman de Amira, la maman de Amin, Reda, Ragnar, et voilà toutes les mamans du monde et la mienne aussi. I love you mama et je l'ai bédish à mama qui m'a connu le fannan Tounsi, comment il s'appelle? نسيت اسمه يا ربي لازم نتذكره ça me reviendra معليش on a un appel nous avons un appel téléphonique avec nous madame Soumia Salhi allô allô bonjour madame bonjour comment ça va madame ça va bien alhamdoulilah merci beaucoup bonjour, de participer avec nous j'en suis une je suis même grand-mère bonne fête bonne fête maman alors beaucoup. Donc, Madame Salhi, vous étiez, vous m'arrêterez si je me trompe, responsable de la commission femmes de l'UGTA, et vous êtes aussi derrière la loi contre le harcèlement.
tout à fait. incriminant le harcèlement de rue. Ah bah, c'est super de vous avoir, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bla Mantoul, vous connaissez le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose particulièrement? Eh bien, ce que je sais, c'est que vous voulez qu'on parle des féminicides. Exactement, c'est ça. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Je pensais que vous étiez déjà au courant. Oui. Oui. Eh bien, voilà, comme partout dans le monde, les Algériennes, c'est-à-dire les Algériennes dénoncent les féminicides, dénoncent les violences conjugales, les violences intrafamiliales. Mais, Voilà. mais en Algérie, est-ce que vous pensez qu'en Algérie, c'est pire qu'ailleurs, en fait? Non, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas dire que c'est pire qu'ailleurs. Nous n'avons pas les éléments pour établir cela. Par contre, nous savons que dans le monde, je veux dire, si on prend, je sais pas moi, la France en 2019, il y a eu entre 122 à 149 femmes qui ont été assassinées, 121 en 2018 et 87 000 à peu près donc dans le monde en 2017. Donc la situation, nous faisons partie de ce monde. L'oppression et la misogynie est la chose la mieux partagée au monde et les Algériennes font partie de cette humanité misogyne. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous de jeunes féministes qui ont traqué l'information un peu partout, sur les réseaux sociaux, mais dans la presse. Et je salue Neriman particulièrement qui a fait un travail formidable. C'est elle qui nous a permis aujourd'hui donc d'avoir les chiffres, parce que on n'a que ces chiffres-là. Je veux dire, les chiffres officiels n'arrivent toujours pas. Est-ce que, madame, par nature, nous sommes plus violents que les femmes? Parce que les violences faites aux hommes aussi existent. Faut pas le nier. Là, on parle de ce qui est dénoncé dans le monde entier. C'est les violences faites aux femmes. C'est l'oppression qui est faite aux femmes. C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes qui sont la source justement de cette violence. Et donc, même si les hommes peuvent subir des violences multiples et multiformes, je veux dire, nous sommes loin, mais alors très loin devant donc les quelques hommes qui pourraient éventuellement être victimes de violences. Et vous savez, quelques hommes, je sais pas, parce que... Oui, et vous savez que près de 75% des violences à l'encontre des femmes se déroulent dans le foyer qui est censé normalement protéger. Eh bien, c'est là que les femmes vivent les plus gros dangers. Amira, tu as une question? J'ai perdu la question. Non, c'est... Non, moi je voulais repartir en fait aux bases, aux sources de tout ça, si toutefois ça existe en fait, les racines de cette misogynie. Est-ce que par définition c'est comme ça en fait, et on n'y peut rien au final, quoi. On n'y peut rien. Notre action, c'est-à-dire que notre action donc vise à changer ces pratiques discriminatoires. Ces mentalités qui sévissent. Bon, et nous arrivons quand même à changer les choses. Quand on regarde en Algérie, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, en 2004, nous avons obtenu, par notre action, je veux dire par la campagne que nous avons menée, nous avons obtenu la criminalisation du harcèlement sexuel dans un contexte de régression, de grande religiosité. Mais nous l'avons obtenu. En 2015 aussi, notre combat a permis la criminalisation des violences malgré les tabous. Quand vous avez une loi, je veux dire, qui criminalise la violence conjugale, la violence économique, le harcèlement de rue, le harcèlement en milieu professionnel, je veux dire, ça, c'est quand même un acquis de nos luttes. Mais il faut dire que ce que nous faisons dans le cas, nous, Algériennes, nous le faisons dans le cadre d'un combat global contre le patriarcat, pour que les femmes soient reconnues comme des citoyennes à part entière, dans la plénitude de notre humanité en tant que femme, en tant qu'être humain. Madame Soumeya Salhi, j'ai une question à propos du harcèlement de rue. Oui. Moi, je me suis toujours posé cette question, étant une femme, et au nom de toutes les femmes qui sont victimes de harcèlement dans les rues.
comment peut-on prouver, parce que je ne sais pas si c'est une faille ou c'est un manque de communication ou d'information, mais comment peut-on, si par exemple moi je subis un harcèlement de rue, comment je peux prouver cela, c'est-à-dire pour mener ou plutôt pour dénoncer ou porter plainte contre cette personne-là ou cet homme-là? Eh bien, c'est une excellente question et justement, ça fait l'objet d'un intérêt de notre part parce que nous avons eu par le CIDEF, par le Centre d'information pour les droits des femmes et des enfants, qui ont eu les statistiques des violences en 2019, qui nous a révélé qu'il y a eu des plaintes pour harcèlement de rue. Et donc, nous l'avons inscrit comme action à mener après le déconfinement. Donc, nous allons voir de très près au niveau des commissariats, là où les plaintes ont été déposées, comment ça se passe. Alors, sur cette question, je pense que, comme pour toutes les autres, il s'agit en fait de gagner la société à notre combat, de faire en sorte que cette tolérance sociale, cette banalisation disparaisse. C'est-à-dire que les gens se sentent concernés lorsqu'une personne, une femme en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, est victime de violences ou d'agressions, qu'elles soient verbales, qui se sentent concernées. Mais ça relève de l'éducation, oui. Là aussi. Et ça fait aussi l'objet donc de plusieurs séminaires de formation pour dire non à l'impunité, à la banalisation, à la tolérance sociale. Surtout qu'on a pour certaines femmes, je dirais, le harcèlement de rue n'est pas considéré comme une forme de violence. C'est toujours tant que ça n'a pas un caractère sexuel, c'est toujours pas considéré comme un harcèlement. Je pense qu'il y a un problème de définition dans la définition ou dans la perception du mot harcèlement, non? Oui, mais ça dépend. C'est au niveau du ressenti, comment la personne sent comment elle ressent ce comportement. Quand il est ressenti comme agressif, comme offensant, effectivement, ça relève de la violence. Ça viole l'intégrité de la personne. Et donc, bien sûr, mais là aussi, c'est toute une éducation à la dénonciation, au comportement sournois, au comportement, et ça relève effectivement. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on n'a pas suffisamment de programmes de formation et d'information sur ces aspects-là. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'extrême. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle la drague. Voilà. Drague, c'est ça en fait. Bon, Oui. elle existe, mais elle doit exister. Je veux dire, oui, bien sûr. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau. Voilà, merci. Seulement, c'est vraiment au niveau du ressenti. Je veux dire, quand il c'est ça qui... Voilà, c'est à quel moment on peut considérer cela comme... À quel moment, moi, je ressens que c'est quelque chose qui m'offense et que j'ai le droit de dire non. Et c'est quand on me refuse justement ce droit de dire non que ça devient du harcèlement. D'accord, voilà. Super. Je voulais juste rajouter quelque chose parce que là j'ai lu un commentaire qui m'a fait un peu rire. Abdelrahman Yabdel qui nous dit: lorsque la chaîne Nahar vous fait un reportage et vous montre une attardée mentale profonde, dire s'il me frappe pas, je sens pas que c'est un homme. Donc voilà, il y a aussi le sadomasochisme et ça existe. Il y a des femmes qui aiment être frappées. C'est pas vrai, les femmes, c'est pas vrai. Madame, c'est pas vrai. Moi personnellement, il n'y a pas une seule femme qui accepte d'être traitée comme ça. Je veux dire, des fois, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Donc, elle se réfugie dans le déni parce qu'elle n'a pas... C'est pas une forme d'endoctrinement. C'est pas vrai, elle n'accepte pas. Qui accepte d'être humilié, qu'on lui crache dessus, qu'on lui... les sados. C'est souvent dicté par la société, je dirais. Pardon ? C'est souvent dicté par la société. C'est une espèce d'endoctrinement de la société, je pense, non ? C'est ça la banalisation et la tolérance. C'est ça. Faut aller voir 50 Shades of Grey, je pense. Oui, qui تقول لك مين معليش راجلك ضربك parce qu'il غير عليك parce qu'il يحبك. معليش ما ديريش voilà. C'est un engrenage en fait. Voilà, c'est ça la banalisation, et c'est ça la banalisation. Après vient la justification. هذيك ضربها كاش ما دارت. Voilà. Donc on connaît ça, je veux dire, c'est pas terrible. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup Soumeya Salhi. Merci à Texas. C'était très utile que de vous avoir avec nous, d'avoir votre avis d'experte. Ma salama.
سي بون انا فما تتلف لي كي نجي كوبي نخاف يشغل لي كوبي وبلا ما نقول لهم بقى على خير parce que ici à Radio M nous sommes très doux on frappe pas les femmes ديريك شحال قولك شحال est-ce que tu veux J'ai pas l'habitude, là je vais me transformer. Hein. Mais le fait est, la présentatrice gentille et mignonne, il a... Bon, on aura quelques commentaires ou quelques messages. Alors, les femmes... Abdelrahman Abdelawi, les femmes... Bon, oups, j'ai perdu le commentaire. Les femmes qui ont applaudi Bouteflika. Bon, j'ai perdu le commentaire. Walid Amja, une expérience sociale a été faite sur Alger Centre concernant le harcèlement de rue. Oui, شفت هاد l'expérience كاين plusieurs expériences إما في الجزائر أو في العالم حول يعني حول هاد le harcèlement de rue. Voilà, donc on a eu pas mal de commentaires. Voilà. كوزليغي ويقول il faut distinguer. قال لك Finalement, c'est juste que تضرب النساء يا خويا. Je vous assure que ça veut rien dire. بالك هذه بهذه العضلات وبهذه القوة الجسدية تتعرض للعنف لأنه قبل ما يكون عنف جسدي ولا هو عنف يعني هنايا donc c'est de la manipulation قبل كل شيء. C'est vrai. Ça veut rien dire. القوة الجسدية ما عندها حتى علاقة. نظر إنه في أغلب الحالات ما عندها حتى علاقة بال. C'est vrai que c'est l'aspect psychologique qui fait tout le harcèlement لأنه par exemple le harcèlement de rue هو ماشي عنف جسدي وماشي عنف ماشي يعني لا دراغ on peut accoster une fille c'est dans la nature des choses كاين فرق بين لا دراغ وبين accoster ماشي ما دراغ accoster كاين فرق كبير يعني ما لازم ما نحبش انا هذا الخلط بين لا دراغ و لو harcèlement de rue parce que les féministes les ultra féministes ils veulent حتى واحد ما عنده الحق ما كاين حتى رجل او ذكر لانه انا بور موا ماشي رجال ذكر يقدر يعني تحت غطاء لا دراغ وتحت غطاء هذا التعارف الاجتماعي خلينا نعيط له يتجرأ ويعني يلخسل اون فام ولا يتبعها بالهضره ولا يعنفها يعني لفظيا. Nous avons un appel téléphonique Mohamed Mellal avec nous. Mellil. Mohamed Delil. Allô Mohamed Delil. Bonjour. Oui, ça va Ça va et toi Ça va. Ça fait 2 mois que je suis sur le تاعك حمزة المطين promesse. Il nous a déjà appelé هذا محمد. Ça fait 2 mois que tu as تسنى في الشربة تاعي. قلت لي نسمعك في الشربة حمزة نسنى فيها يا. والله غير يا ودي انا وما كليت الشربة مليح خاصك تبارك. والله خاصك تبارك. ما بقى فيها والو ما تولي المرأة والرجل كيف سواء في الجسم باسكو شينا كاع. Justement, plus sérieusement. Oui, plus sérieusement, allez. Je vais crever l'abcès, je vais parler sans filtre, je vais parler par quatre chemins. S'il te plaît, Mohamed. En fait, quand j'entends les commentaires de certains, oui. Je suis désolé, mais c'est vraiment le modèle type d'un macho algérien. Oui. Qui veut toujours avoir raison sur la femme. Elle n'a pas le droit de parler, il a toujours raison sur elle. Et pour ça, c'est justifié en disant je suis plus fort que toi. Mais en quoi on est plus fort que les femmes? En quoi? Pourquoi aujourd'hui, en 2020, on a encore des débats, je suis plus fort que la femme? C'est vrai. Pourquoi on a constamment besoin de prouver son rapport de force? Moi, je vous dis clairement comment je vois les choses. L'homme qui a constamment de prouver sa force envers la femme, il n'est pas viril, il n'a pas confiance en lui. Exactement, c'est ça. Il y a vraiment un problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le besoin viscéral de dire qui est plus fort que qui. Mais je suis d'accord avec toi. Et je vais pas citer des gens, je vais pas noter des gens, je vais pas nommer. Mais quand on intervient, on dit voilà, je suis plus fort que toi, madame. Et surtout, ce que j'entends, c'est que la femme, quand elle travaille, c'est qu'elle a besoin de liberté. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Une femme qui travaille, ça veut dire que vous prenez un raccourci, mais vraiment, quand je dis vous, je dis personne. Oui, bien sûr. Oui. Une femme qui travaille, c'est prendre un raccourci très simple. Elle veut de la liberté. Et puis quoi d'autre? Oui, elle veut de la liberté. Alors, en quoi ça vous regarde? Pourquoi vous avez le droit d'être libre? Pourquoi vous avez le droit de tout faire? Et pas la femme? Pourquoi la priver? Elle veut juste vivre, elle veut juste sortir. Elle veut sortir avec ses copines. Elle veut sortir boire un verre. Pourquoi la priver? Bah, c'est vrai. Hein, je me pose des questions, je ne sais pas si vous avez les réponses. Franchement, moi, j'ai pas les réponses parce que pour moi, ce pourquoi-là n'existe pas. C'est des choses qui m'ont rendu malade. C'est le modèle type d'un homme qui, soi-disant, respecte la femme, mais quand elle parle de trop, quand elle a raison, il lui dit « je suis plus fort que toi, j'ai raison ». J'ai envie de voir Hadouga, les maquis. Je suis vraiment énervé, je pensais vraiment que la société, elle avait avancé, mais elle recule des années en arrière. Je suis vraiment déçu. Oui, on est tous déçus, franchement, on est tous déçus.
On a toujours oui, c'est toujours le sujet, on a toujours ce débat et ce vous, discours. vous voulez porter plainte parce que vous vous faites harceler, ne le faites pas, rentrez chez vous, parce que si vous allez au commissariat, vous allez vous faire harceler par la police. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu, exactement. Vrai, Oui. Donc vous avez la réponse. C'est Certes, vrai. il y a des procédures qui sont en tête, il y a des associations, il y a des femmes fortes qui veulent mettre des choses pour changer les choses, et je les encourage, et elles ont tout mon respect. Comme la femme qui a pas appelé avant. Mais malheureusement, on est trop loin de ça. On est trop loin de ça. Et on a besoin de l'homme, on a besoin de tous les hommes pour aider les femmes à retrouver leur dignité, à récupérer leur place dans la société. Elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de sortir, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Tout ce que l'homme fait, elles ont le droit de le faire. Chacun est libre de sa vie. C'est ma vision, hein. C'est juste ma vision des choses. Non, c'est ma vision aussi, Mohamed. Je partage parfaitement ton avis. En tout cas, voilà, mon intervention est finie. Hamza, merci sur le batterak. الله غير افيك بليزير دوك سي سي اورجون دوك نبعث لك جماعه من ارجنتين ولا من كولومبي يجيبوا لك. Merci. Et bon courage à vous tous. ميرسي Merci محمد beaucoup, على Mohamed. بروشان خويا العزيز بقى على خير. مليح نحكموا هادوما لي ميزوجين ونجيبوا لهم ماري كوري الله يرحمها على كل حال. ونشوفوا شكون لو بلو فور فيهم. ونقولوا هيا رجل دوكا سي اون بوفي ريمونتي لو طون نروحوا نتقابلوا مع ماري كوري دوك ولا نحطوا بركة نملة ويقول بلي المرأة الماكثة بالبيت عندها أقل من واجبات من الرجل ونخليوه نهار يعني يدير الواجبات كأم يتبع الأبناء ويدير الواجبات المنزلية تاعو ونشوفوا شكون اللي عنده أقل واجبات ولا لا. عندنا فيديو سوربريز جو بونس تاع نوتر امي زهير ابركان. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El femicidio, impunidad para el asesino. La desaparición es la violación. And it wasn't my fault when I was when I was. La coupable ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. La coupable ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. La colga no es mía, de lo besado, de come vestido. El violador eres tú. El violador eres tú. Nos sœurs assassinées de leur sang détaché. Nos sœurs assassinées, on vous oubliera jamais. Le coupable c'est toi. El violador eres tú. This is you. Te pagué básica bist tú. Violador eres tú. El violador eres tú. وي اميره. كاين تاني تظاهرات دارت نفس هاد المظاهرات دارت في الجزائر في منطقة القبائل من مجموعة من النساء يعني ils ont reproduit هاد la chorégraphie pour dénoncer la violence faite aux femmes et le harcèlement sexuel. Voilà, il faut dénoncer, il faut s'indigner, bien sûr, il faut soutenir nos femmes, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais je voulais juste dire aussi qu'il ne faut pas sombrer non plus dans le féminisme radical parce que voilà, il est en train de se mordre la queue. On a chauffé le modèle européen, il est à sa chute. On ne peut pas exclure la jante masculine, pardon. Voilà, exactement. C'est ça en fait, ils se complètent. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a pas, c'est pas une question de qui est le plus fort ou qui est le plus. Parce que le féminisme radical veut faire disparaître carrément voilà, les sexes. Il faut qu'on soit tous unifiés, qu'il n'y ait plus ni d'hommes ni de femmes. Et ça c'est l'avènement un peu de l'homo. Je sais plus comment appeler. Elle a appelé comment واحد الفيلسوف je sais plus je voulais quitter sur ça mais voilà, pas de féminisme radical bien sûr et المساواة للجميع. Un seul commentaire اللي سالي لانسار يتقول يا ودي لازم لنا بريزيدونت فام.
Oui, ça serait Président, génial, mais tu voilà, veux. c'est en Algérie, franchement, il faudra attendre de 25 000 ans, 25 000 ans. Le résultat du sondage, justement, nous l'avons juste ici. Donc, la question, c'était, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait réduire le féminicide? Vous avez voté à 57%, بطريقة يعني ساحقة. Vous avez répondu une meilleure éducation sociale. Je crois que c'est ce que j'ai répondu aussi. Donc l'égalité homme-femme, 20% en deuxième lieu. Troisième position, vous êtes sans opinion. Les sans opinion. Et en dernier lieu, 8% pour ceux qui demandent la perpétuité ou la peine de mort. يعني القصص تانيك ça serait une bonne Tu es pour la perpétuité. une bonne solution. Je suis pour la perpétuité, je suis pour la peine de mort. Anna. Pour les pédophiles, tout ça, je suis pour la peine de mort sur la place publique. يعني fusillé. Wallah, fusillé. Donc, quelle place on se met les fusillés. Voilà, on donne les fusillés et on les fusille. Franchement, les pédophiles, un âge, je suis prêt à les fusiller de ma propre main. Tu vois, pour te dire ce que je pense de انا ça. شويه منشعين اليوم قبل ما ندخل لهاد ليميسيون مانيش كاع كاع منشعين، لي تري زيماج تري تري كا. منشعين دون السونس دور ما شفنا لي زيماج و سيغتان كومونتير و سيغتان رياكسيون في مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيح وين ولات يعني العنف ضد المرأة مباح، اغتصاب الأطفال مباح. C'est fou, franchement, c'est incroyable. صعيب انك c'est dur de garder son calme et de son froid. ان شاء الله face ربي à يحفظ des بلادنا images وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا. هذا ما كان سي جالي فير دي دعاء pour tout le ان monde. شاء الله mais- ربي يحفظ الانسانيه يا جماعه ماشي غير بلادنا. L'Algérie on a plus besoin, je crois, parce que voilà, c'est il y a un caractère urgent et un caractère qui fait peur un petit peu. On sait pas trop où on va aller. Donc voilà, avec ça on aura fini l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. وسمحوا لنا إذا كنا تقال عليكم ولا خالفنا رأيكم. Voilà, on peut tous avoir des avis différents, mais quand même cohabiter et être en osmose. Voilà, c'est tout ce qu'on recherche pour l'Algérie de demain. Et non pas celle d'aujourd'hui, parce que celle d'aujourd'hui voilà, elle s'en trouve un peu mal. 021 78 24 45 هذا هو الرقم الهاتف اللي تقدروا تتصلونا به غدا ان شاء الله في رقم 41 من ما راناش ساكتين. سلام.